Kalau kita bisa bangun kilang minyak, itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu kan nggak usah impor. Impor petrokimia ini gede sekali. 323 triliun impor kita petrokimia. Saya agak gitu-gitu apa, dolar kepala karena tiap hari jengkel jadi apa. Negara-negara tetangga kita masih jauh. Tertinggal kita ini. Mereka biaya logistiknya hanya 12% kurang lebih, kita masih 23%. Artinya ada yang tidak efisien di negara kita. Oleh sebab itu kenapa dibangun infrastruktur. Dunia menyadari bahwa Indonesia yang satu dekade ini mereka remehkan, ternyata masih memiliki efek kentalnya sendiri. Walaupun kakak tertua siang ini sempat turun pamor setelah pada era Soekarno yang menjadikan Indonesia memiliki titel terkuat militernya di kawasan. Dan setelah era Soeharto yang memiliki kelebihan dalam geopolitik ekonomi agrarisnya, lalu sisa-sisa presiden ke belakangnya hanya membuat Indonesia turun level di mata dunia dari lepasnya banyak pulau yang diklaim oleh tetangga dan banyak penyadapan terhadap presiden kita yang dilakukan oleh Australia. Walaupun akhirnya sempat ketahuan dan yang tidak ketahuan mungkin masih banyak lagi. Dan kini, Indonesia ternyata masih memiliki powernya untuk membuat dunia memperhatikan kita, salah satunya adalah sebagai dapur dunia, apalagi sejak ada gejolak larangan ekspor minyak goreng, walaupun sempat ada perbedaan dari menterinya, akhirnya diralat lagi oleh Presiden Jokowi. Dunia tidak boleh meremehkan Indonesia sebagai negara setengah-setengah saja, maka dari itu, mari kita bahas. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengklaim, pengendalian inflasi di Indonesia bisa dibilang lebih baik dibandingkan pengendalian inflasi di Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani di depan 25.000 peserta dan investor dari berbagai negara yang hadir. Ia mengatakan, dalam menurunkan inflasi, yang kami lakukan tidak seperti yang dilakukan di Amerika Serikat. Tapi, kami telah melakukan upaya pengendalian inflasi, dan sebenarnya, Indonesia bekerja lebih baik. Keberhasilan pengendalian inflasi di Indonesia, kata Sri Mulyani, tak seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden AS, Joe Biden, yang menghabiskan anggaran sampai 3 triliun US dollar untuk memberikan bantalan kepada rakyatnya dalam mengendalikan inflasi. Sementara, pengendalian inflasi di Indonesia dilakukan secara sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, bahkan lintas sektoral. Sri Mulyani juga mengatakan, mungkin ini bisa dicontoh oleh dunia tentang bagaimana menstabilkan harga tanpa menggunakan terlalu banyak alat fiskal dan moneter, karena persoalan inflasi berasal dari sisi penawaran. Seperti diketahui, dalam perang Rusia dan Ukraina, telah meluluhlantahkan perekonomian di banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Harga komoditas pangan dan energi yang meningkat, mengharuskan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Pada 2022, pemerintah pun memutuskan untuk menggelontorkan anggaran sebesar Rp551,2 triliun untuk pembayaran subsidi dan kompensasi energi, atau meningkat 8,93% dari yang ditargetkan. Anggaran yang dibayarkan tersebut karena terjadi peningkatan pada subsidi, bahan bakar minyak atau BBM, dan kompensasi, terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya volume BBM bersubsidi dan nilai tukar rupiah. Adapun pada 2022, inflasi Indonesia berhasil terjaga pada level 5,51% atau year on year, lebih rendah dari target pemerintah yang diperkirakan mencapai 6,5% karena ada kenaikan harga BBM. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita patut berbangga, ekonomi Indonesia lebih baik dari negara Amerika? Yuk diskusikan di kolom komentar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka!
Hurrah! Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's
sensation. I live my life